Ang dami guys, nag-grapes yan oh. Ayan guys oh. Ayan. Ayan guys, ang dami guys. Yan oh, saluyot guys. Tapos kamatis. Tapos guys, si ano, patatas. Ayan guys, ang daming binili na naman guys na mga ano, mga prutas. Ito guys, oh, apple. Saka ano, sili. Bell pepper. Ayan. Mushroom. Prutas. Saka ito. Ayan. Hindi ko alam kung ano kaya tawag nito. Anong prutas to guys? Parang tubog-tubog sa atin. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Diba? Tapos ito naman. Oh. Ano kaya yung prutas to? Ayan. Ayan. Blueberry. Ayan guys, oh. Ayan. Ito guys, oh. Tapos, ito naman guys, is kisibara. Ito naman guys is, ano ba to? Jerjer daw to dito. Kaya guys, yan oh. Ang dami guys, okra. Anak ko guys, pagod na naman ako nito. Mayroon pa dyan na ano, bawang guys, bawang. Tapos lemon, tapos carrots, tapos banana. Meron po guys banana, sibuyas, tsaka ano to, yan guys, oh, ruman. Tapos ito pa guys, naku guys, pagod na naman ako nito guys. Okay guys, thank you for watching. Bye bye, muamwa chup chup, bye.